সমস্ত দেশবাসী, সমস্ত ছাত্রছাত্রী এবং সমস্ত গুরুজনের জীবনকে আলোকিত করুক এই আমাদের गुरु पूर्णिमा तेर रक्षाबुई नैनं महनपुर कन्स्टिट्युएन्सीनि एमएलए बारजाव तंगनाय तै मन्त्रीनि बारजातिगि सामं ख्लायनाय मन्त्री रतन लाल नाथ बन रोंफ्रोंनाय अक्रा तै बबाय बाक्सा परिनाय पाल रग्न लगियतै महनपुर रोंनक बेराय नायिका मन्त्री रतन लाल नाथ तिनि जुलाई तालनि चिसा सालमारि फासाल तै महनपुर रोंनकनि एग्रिकालचार लेब बय फियोगै रैखा मन्त्री रतन लाल नाथ आबाय बाक्सा महनपुर रोंनकनि हामख्रायनि बागै जुदा जुदा तांबतां स्मार्ट क्लास डिजिटल लाइब्रेरी स्कूल हॉस्पिटल बेरायनायिका मन्त्री रतन लाल नाथ अशाल बन रोंफ्रोंनाय अक्रा चाक्रा रग्न बरम याफरिका मन्त्री रतन लाल नाथ আর এই গ্যালারির পাশেই একটা জিম করেছে শরীরের কথা বললাম না জিম করেছে এটা প্রচুর ছেলে মেয়ে এখানে জিম করে স্কুল যাওয়া করে স্কুলের পরে অন্যরা একটা জিম করে ভালো